kabisa. Naam, allô? Allô? Naam. Allô? Oui, Garishiao. Naam. Allô? Oui, Garishiao. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Samahani ngamina tikotahani uzise pande ya heswa. Naam. Naam. Tikotahani juwe ila yokana mndu wa afet hamati roho hamti vanu ti mndu roha ende habakisha matalana hama mahala mndu kaja swalie adhuri ni lasu ne mahali kama usiku kamili. Est-ce que usiku kamili alipata jiento avili kama ndo niketi pia nizilipe santima. Est-ce que ngamjua nizilipe santima kamba au ile swala la hangu. Yani ula wananeze swala zamru eka swala mru ya iranti au usiku ula ye swala hiyo wanazioni ngo grupu mbili ngabo ambao kana eko wakati usawiri wala usawiri haukaye swala ngiona wakati wa hayo wanaziono wasaya ngo ambao kabati tabu Mungu joifungu joiliva madama ya swala ya usiku ula wana na hadithi ya mtume ya hadithi ya mtume ya ho wandu wa hamba mtume wambia waswale lansiri bani Quraidha ya hadithi yonde ngabo waswali honzianiro wakati wa jabira ngabo wakati wa bira wende waswali lansiri maharibi hiyo hadithi ya mtume aizo yabo iliri facilite ekaswala ya usiku mndu ya iranti mrungu jo iswali usiku ngabo wajamba mrati swali shaye fasili mndu na iswali swala ya usiku ngabo inna salata kanat min kitab mawquta ngona wakati maalumu shamadama ngabo hadithi ya maswahaba mtume yawambia ndongo wa iswali ya lansiri wala dhuhuri yabo yone saukana ekaswala ya usiku besho mndu irate jamaa ibiri yabo do usikula mria iswali madama ya usikula kabati tabu sheka usikula ubiri yabo basi zinogoze biri ikaswala ya jana huko na ujua ujele wa mbengo swali yabo swala ya jana kuna ujua ikaswala ya leo mathalani ya dhuhuri ya leo huiretare naam shaya jana ngojo swali raka mbili za tauba utubie utizirejeze tena naam. Aya ngarengao suala la satena bismillah ngarengao suala la saya bismillah ngojo kupe hiyo ngarengao suala la satena allo naam ngarishiao Assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh ustadi kanda masala maili bismillah kotan kwa harmai tumu kama tala ni mruha ya apre kujawahi wa ilive tumia sayangi karibu yesu mwila mdoka wili haje na bote na kawahi live baraka yesu mwisaija anafunga mwade hubono auje tizaya aprenja wahi na live tumu na hwe chao hiyo karibu sikotanjwe ya sayavira mdoko ilivaje isangio karibu je aba haubono ura kujabona tibono shatujurunga mhamsu amtaonjoka nabo wakati nguo mfubi sinawa ni timizizo zetumu rahia saya ijaja ekayamru haparatumu masala ne huparatumu ngo yilo kujazifunga alafu hufikiri ngojo ja ufunge ulive hujahuzaya kujawahi wafunga urenge process ya satena esheleye eka bayokiri wanadamu wakao odona hale hata wajoka uhamsa wanraumewo kwa kiriwa vumwambabi titi emwa udemwa shahata ye 40 ya 30 jours jo birem rumshasa yele wala deja basa wanjia wabili tena direct yokiri wanunga wakelio haina mrunge na ye zefikire za yaona onga woko henda mbio haraka woko kwanza wa retard tamna second aizo yabo ekaba saye tumwi jatsena ngwanzo uje ufunge kuna ushinda ngo hamsonga we mwadi yabongo jo ranti inijawe inufunge inijao ekaisa ibiri ngojo liba zila zavira shango jodo ziliba noto wa midi shabo kena ukirambe ngoto wa midi basi ke kutuliba mbabyenga ndojo kena ukiri ujambe kabongo to mapesa ba hamidi utowe bara bahanga we mwadi tujura kuna wa ufunge nono yabongo jo funga inijao inu yavira iyo madama ngojo kahiransi wavire tumu ya satsena ngojo ja udo ifunga wardiwe ilivya midi tena udo ifunga nzima nzima haina tumu yabo to wasangero
shaika mru akamwade kanopa robo na ambilonge na diabeti ta ila hunge mwade mru hazi wondo ko mujoto wa midi basi katina bezo ya jali betu shawewe kuti mwade ya ukakuna ubona shaunga we mwade ka huzaya ngo hamso yoti wade yo normali huzia abulo na wadeke liyo waruhusiwa abongo doja ulibetu naam abongo doja ufunge ineliwa naam utaanjweka arema katila uonda naone mrumaho apre arneka kujara bismila mwana azalo balari wala na haram ewa kamrungu lalo nemrumshahe au mrumahe kwambilo ukaneka mrukajara fanya oka kujara bismila amle kama mkamfanya kujara bismila ikango ngohonda nemrumsha mrumaho yesuna mndu yare bismila ya ombe dua mtume ya hamba Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana bunguza volume hiyo shele bangeri tabishao bunguza volume hiyo bangeri tabishao ganzao yesuna mndu yare bismila bismillahir rahmanir rahim eshele shaitani atijonjabo haribala au keka mndu nguhondano ne mndu mshahi au mndu mma mndu kajara bismila imazetwani wa unjia bala wangaria ye mrumme wadolekeza wala mrumshe ze haiba ikamruka jara bismila yabo imazetwani wa hangare mrumme wajado zingaro la mrumshe we lekeza hodi ngoni no mbani we handila ze habari wajibu aba we handilia aizo yabo yotsi nyango kamrunga nzado angarlwa ni mazetwani we handila mndu aizo yabo yende sunna enjema andani kanzo mndu yare bismillah eshele monse mazetwani watsinji alafu enjema tena mraso medua Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ili emwana ujozalwa bala yatije na fikira mbiza kishetwani sheka mradi wa zakajara bismillah yabo yo ke jamenya nrongo umwana halali kabati nrongo karum na haramu izo ndrabo yondongo za ushi za batani ukareka mradi wa zakajara bismillah wa mna haramu wondo ya tsulo olwa na mbabahe shamri ya umbiziwa halali wa mna halali aizo kamra sa umbiziwa wa mna halali kabati tabu wa mrumme wa halali na mrumshe wa halali o wana wajoja hapo pia wa halali ikahare bismillah ikadi waze bismillah ikaka jaira ikadi wa mna halali kabata tamba mushkila sha ye mushkila ulo ya wondo kabo ya tsure bismillah ngabo mazetwani waprofite wajangwa zingarao na uko na ujwa wala lene mwana mshe mazetwani kajuti ya mbarongo ndani hula sha ngwajo wado zingara we hamwa ze ambiansi we tinia ze haiba emrume wala yefanya baho mazetwani wala we hamlilia we hamwa wala mrumshe ndoto we yature bismillah naam shukran ya bori sari jibuli la suala ngarjo urenga suala la satena alo ngarenga utsalinu suala la messengeri alo masuala ngomenji ngarendelea haraka vite fait alo oui alo na bismillah ngarushiliao hezaleji assalamu alaikum to wadamu mria saidie mru ulomwade iyo kabati tabu au kayo tsinde ziungo za mru iyo damu iyo halali kabati mbatabu au kayo ndeze vitamini ishahulaulao na hizo pia Mungu ya ukusudia ya uneemesha musove mwananyo kabati tabu iyo ndongo njema omrurenga ye damu yake ya sove mru ulomwade yatilwa damu kabati tabu iyo halali nbatsi namba tabu naam na ngarjo hendelea tena rirenge wasatena ngarendelea na urenga messengeri na urenga imo na WhatsApp eutine numero telefoni yake WhatsApp ne imo 07 56 47 15 mrejezo na malo Varishilia oui allô wa alaikum salam hezale jiba kartushia wa alaikum salam la yangu iwashi harma baambiati swala yangu iwashi harma si wamrika ole orlo masi walirija basi mshikila ikao lelo alono wana washengwa rambia ukaole wanzo arbise wana hao warone sauka ya lewo kamla bakati na kartasi wabonja kusa kartasi ntina kartasi ntufanyazi wabonja huzi sahazi ezidunga oja kumwa buka wakati mushkila ole mwana hangu joda mnike maharahe kumoro
alafu leo wambizane mru wajabo kauti balula lawe naye mpaka mfanye mashughuli wafanye mashughuli hajawa sheuka mimi njaka wanda shule babangu na mzazi wangu yawe ndio la hiyo ndio mahawa hili ya Kiislamu harimwa usilamu handani ndo kananga bonrongo ndaro yanza haina mru awatishi ababa hado shiliele jawabu no wadunga we darasa ngabo ndrongo ndaro yanza wandu wazijue ya mwando huandrumbiziwa armu usilamu yani nde amri ya hewali yani mbabahe au mwanamahe au mwananyambabahe au de mwanahe mwanamme ya mzaya de mrujo kotowa idhini banda abo ne mazahidi wa ili mazahidi ojokotolo wala naibu ya umbize ne mahari eke mahari abo tolo abo sange mndu mshamru zendongo sangizo halala mtwayiban iyo ndi ya mwando yemzadze mbaba kwatsi na ruhusa tena wajewani ke mndu kondisio tena ukana kana ujoya lale ne mndu mshaye yabo mbaba harimu silamu katsina mba amri yabo tena ikango harimu fiance kwa jaumbiziwa izo zindwachi amanda hapo mtume sallama yambia mzaza Aisha Ruman mndu mzaza dombo Ruman uonde yaza ya mzaza Aisha mtuambio kana dona ngalile mwana wa Aisha we mlela bawode mndu mshahangu yani abo deja hasafi kisoka mtu komlole motoi hizo shara kwa jaumbiziwa lakini mzaza ngulelo la mwana sheka ndo asawa jewo umbiziwa yabo mrasange mndu mshamndu yabo wakati yo mbaba na mzaze kwa tina ruhusa wambe kuna ujo ulale naye mpaka wende hari mwasali alafu tibahime ngoni mwe danger ngaijao tena ukana wala mwanamshe ekaja halala nola mwanamme hamira ze famingo ndo watowe wala mwana ariba la waparona ibu ariba la kwa jazuhirisha abo ngondo watowe mwana wa halali tena imagine mwana wa halali ndola ya halali wardite nenda tolo tena iyo hatwa hizo ikamsa mumbiza buwadzadze buwa baba abo kairimra tumbiza kairimra mbiye mndu kakarja mumbiza au kartumbiza mrajo kaula timndu mshaye shaku na ujua umbize mwana ya umbizi wa heshari ya shamungu na mtume ya wasange mndu msha fulani urdombe kana ujua mrenge ya rohe urdombe kuna ujua ulalewe naye jabarinti na wasanga mndu mshaye hizo iyonde ya mwando yanza mria juo ukana ikamsa mumbiza bomzadze bombaba kuti na ruhusa ya hambe mwana mshaula tsilale mndu mahe bahari kwa jafanya ukumbi kana ujua lale mndu mahe bahari kwa jenda udhuhirisha c'est autre chose mashughuli c'est autre chose humbiziwa c'est autre chose wasawa umbiziwa awange mndu mme na mndu mshe wa halala mtayiban ya wasange libro armu mndu mshaye iyonde ya mwando ya vili tena ganzo mrajua eweza husu ila mahari eza huse mahari yondo mwishiliani kaitina ukawanruaje wende komori apre na tijindi nina mivurano na watu ishiliane mahari yitolo mrujua haishiliane mahari je itolo apre yukiri je tolo apre shayongio na mabaya menji na problemu zinji yabo mimi yefikira ya hangu zenrongo za udombiza rambe mahari apre mimi nazife beshwa zokiri yambwa muakhar itokiri be nazife ikanda mimi ntsina ukubali mimi njajo kubali numbize mru yanambiye ukai mahari apre aboka kutsine mahari abasa na mtoishilia namba bititi mndu mshamba ngu hwanzo emana ya uforsa utowe 5000 euro na kutsine zabarindi wakatsu hwanza ilobotsi trawa wenzao wende uju ngotawa ukututawa yomfera na mwishiliane embabi mjoka hanza basi yabo na mwishiliane utowa basa ndrongo za apre yonge ndao na manyimani yende la justice yende mahakama yende tijije wala havuru hizo mimi fikira ya hangu memu yokiri mahari mratowa apre nazife imana ze aprezo kazi tutolo ze aprezo ngizo na problemu kairi mru wa ishiliane uombiziwa yatowe mahari direct yatowe mahari direct reka 20 euro reka 100 reka 1000 wende uju reka 1000 euro reka 2000 reka towende uju za hitolo bala yendola ike libru halala mtayiba mwana mshani kiwe mahari shake na ukiri tena abo mjotimiza basa kena ukiro wa jomba mru waje warenge mahari wale wadambe ukana uonde mwana msho hatu kajafungiana
kutsina ruhusa urenge mahari yake mwana mshwa ule bomjomba yotrawa tsena trawe mzungu tsena ujila tseho barini yokuja ishiliana mahari yo yake mrumshe ujoka ulala ne mrum mahahe Mwenyezi Mungu amba wa atun nisaa sadaqatihinna nihla namnike owanrasha hanyu mahari yakado bambu wondo walale wene mrumshe umnike le kado ila kado bambu vojoka ulala ne mrum mahao alafu ye mjomba wewe joka ulala na wendo ewe hindiye mahari ya wandu ejoka ulala na wendo kabats mbaba kutina ruhusa wetine joka ulala ne mrumme mdzadze we hurenge ya usiku wa kaulolo mdzadze hurenge mahare ya haho usiku wa kaulolwa inutsi yao inu ya he mwanao ikangwanzo ya hube mbahindu ngujohuba ibidia kuangalia ya kusaidia ekatsaha ahuve shitu atuva Yesu Mungu ndini fakulu minhu hanema ikame we mwana haubamba hindu arimwe maharila memu enero utsitowe zibwi yebutundra mahari ya 3 milingo ni bosaero bomza yokarjeshilia na bomzaze ni kuangalia se autre chose nusaidi mahari se autre chose linuka donani kiwa ne mrumme weyalalo nami hizo tsihuba vero shukuri utintina article hizo nganzore dunge uislamu enamna lazimu yaboze habari ndizo kana ya mwiso le swala laho tena ya mwiso wandu adungamba Mungu agenda watoweze mahariko mori waumbiziwa ngo agenda watowe mahariko mori na hizo pia nganzo mri ya juwenro ekaya mru haumbiziwa hatangaza ukana ngombiziwa ne mru woyi mapesa na bala kuna kautowe mapesa ala horohonika hongo joka uhademu na mshaula utsimnike maharila shautso kanza utiye puwe hotengweni wambengo mlolo ha 1000 euro na 2000 euro ndo remezigelegele na bale roho kuna kautowe mapesa ala basi yawe mwanamme uo ngutsofanya zina hosoni mwe mwanamshawu nganzo mrajuwe ndongo hiyo mwanamme uo ngutsofanya zina harimwe mwanamshawu ekahato wa maharatangaza hotengweni ai banu wenga yabo banu ngarjibwe masuala la kwa sar jibulisa samani fundi naam ila hokal jahisa ngabi bamewa naam bismillah abo anga skanda na ukaya naam baba wale mwanamshi yaonesa ukaya ye mahali ngoja unde maisha wamike marahe komori ndio kavale mwanamshi zilangrabu kaja kanze mwanamme de maana na hamba ukana hapo za tulunga na nzie mwanamshi ajitamka binja kaanza shi babangu na mzazi wangu waka uniforce de maana namwambia wote unde maisha ujende wamike marahe komori she mwanamme tidea hamba awatselewe hadisuka alaka ndafanya ukumbirangu aboye usule swala hilo de maana namwambia wanahambia ukana nganzawo ndola mwanamshe waye yakubali yambe ukana hakubali zenrongo mwanamme bahe yakubali nganzawo owaumbizao makavine manaibu mratsi kubali haumbiza mndu rahaye janjia yadungana mndu wanja hofukoni yadungana mndu modahoni yenda yauzise mndu mshe hakubali yamuzise uka eukubali heroha hawe mndu mmewoi esheleyezi jo huja utujamba bala jao nganzo wadouzisiwa shake tsumbi dukana mumbiza al-Fatiha basi parena ibufundi abo ilo suala problemu ti parena igure abor sarele wale suala mkana baraka boyo ngojoni parapre hadisi uneleze debando ndondo shatika ujibu le suala en general shawe namne hadisi ya hako yajiri neza hembaba yembaba ketsubi dabo mrumshe kana ujua yaje yarengeze mali za mru yarengeze mali pia yarengele mru apre ajadambe ukabala minja kahanza shabala tizungaro za mvu mwanamshe kakatswanza mru izondrabo utsikubali uhadalwa ababasa se hasa harenge mna riali hasa haujua mru aji au kadajua mru aji ntujongra madhambi hasa halemewa nawe beseye hasa katujibiwa bese hafikiri ngujoka uja ya hundre ye turefeli aja hahundukana kutina turefeli bese hafikiri ngujoka uja umbehe Dubai kutudombe ha Dubai hafikiri ngujoka uja umnike maisha mahuma huwa hundukawa kuti milioneri zendongozi shanje shauka hari kajaka ujibiwa nawe afarudhishiwa izo ndongoza ndabo hari mweza mazinu eza mazinu kama mwanamshe katwanza mndu iyo katudoye hata hule iyo ngutso hamba mratsi hadalo iyo ikahale mwanamshe yadomba ukani hari kajajibiwa hadaza shava hayinu wanashe waungu atungwambia izo ndabo kanza to ukumbi bofundi abo iyo atokanza wato ukumbi wahundre wo ukumbi wahundre mna riali wambe degaje wenzaho yabwe shele fikirindo abo atokanza warenge mna riali wo degaje shauka harika jaka hanza
haforsewa izo ndrabwe za marilonizo zinu bo watukufu ani muzisoni bwana washe mlo yabo ani muzisoni mna kesti huo ngerendeleye kwela undrabwe ngabwajo tapebala kakuja hewa partage upazo partage kwela undrabwe zeza mazinu mwanamshe kasudambari hari haforsida hu mwanamsha wangu tsorongo watangu twambie mdzadze ishia ekaungaona mwanamenda mjiloze ujila wanketio eza mazinu mwanamshe ngo angutamba ngondo rumedamwe de shetani hela ekamru mshamba katutsa habasi abala katutsa ndatsikubali haukana ekarangalia mjorenge masuala basa mjoni sami amjorenge masuala ya hanywa basa bwatukufu amjorenga basa masuala esheleye mriati jobeza hati ya fijo amjojuse masuala ya hanyo abasainu mna kesto mtiti ekaudu anza uangalie mwanamshe nde mrikawo yewona mrunkado nzima hashindi haswifu mru rangu zenyile hatalefu utijoha daloka vala minja uona minja ujua nja uzoea minja hurambuwa ze surwa yanro nja wahina urambuwe formu vala tijari umbizora nzingetika uone formu utihadalwa yo filmu ya shihindi kabatsi mwanadamu mkomori kabatsi mndwari mweduna yenu mwanamme uzisahari mwazi hadithi za mtume pia owandu waeshiwona mtume jao basi kabati mri ya shinda ya swifu mtume ziungoza zake pia hamade mwanamshe wa ummi Ma'badi uhawono mtume harimwa 15 minuti na 20 minuti owandu waeshiwona mtume pia wakauswifu mtume yematsoha hembuwa ya hahe hizo basi kabati ya tendea mwanamshe wa he ummi Ma'badi yiho ya wona mtume harimwa 20 minuti hakantsambiye mru mai ukaiwono mruje abati wono mrujao ye matsoha hejao ye mbuwa ya hejao ye miyomo ya hejao zenyeleza hejao ye mbayinyongo hejao ye mindu ya hejao ye sauti ya hejao ye fasoha ya hejao havumbuwa ze swifa pia harima 20 minutes au kama na mshe uonde mru speciali mabiyumratsi hadalo mwana mmengo jojo yashiwe na 2 semeni 4 semeni mru amuzi seba niye je form nambe tushele yandro mono kaye mnene mbavi ya uye mtsala mbavi mwanamme yahambiuka bala yeshena mru emwade momuzi se yabweje ambe formu yake no amona bale matso jauja umbabititi jao shamwana mshe harimwa minute hasa huangalia hasa hauimaizi hasa hauhimaizi hauvimi hasa hautondoa hematso hautondoa hematso haukata hematso hawanyisa mafumvu hasa hatiye marumbo mbali hatiye nyama mbali hatiye magunguno mbali hatiye saladi mbali vala hari mwa 10 minutes 20 minutes wa hadisi wenaye wa himajawu mwa hadisi besho vala mtso himajawu la gara salamu alaykum maswira alaykum salam vala ze 10 minutes zila salamu alaykum maswira hasa hauvimi ranzize nyile hato mdu yeuzisi wangu johamba uoze nyile zahe zonzidu ngizona namnanje umbabijao uwe matso yahe ngawona mna hindini buhari jao hata wanjia mna hendreni jao uwe mbuwa ya hahe irendijeja walata basahi ya mna buto wa fevri banjao uwe hanyo hahe namna iliyo mwonama wala bese wale manyo ya rendeje uhate manyo hahe bese wala hapuha zinyo zima na maili wala deja te manyo hasa juwe la puha nela baki nela hindrini uwe formu yake namna wana atemindu balaze nkabwa zirendeje yembabi yote hawa mwanamshe harimwa uskane mwanadamu iyo 5 minuti izo zinje balasa haskane definitive aizo mrati jahadalwa mbabiyo tsikazana mwambienu kabala haskane bwa tukufu tsikazana bize kwele mbabiyo na rengesu ala la satena ngarendelawe ne masuala ya hanyu shatsikazana jibule suala hilo ka uwo mwanamshe uwo wawuzisale suala izo nrabo watu kanza ya uhadaye iyo bataani ukahari haforsewa da ya uforsewa haforeswa nindo aizo nganza mndromo wanashimke makini mwenze batanizo ekamramba ngonzo mndu ya mwanze shamratsi kubale mndu wandu wende wafanye sali wande hosalini mfanye mashughuli hamando ya paravasa ukawatu wende wafanya ukumbi ukiri hatowaze mapesa zikiri mwanamshe tu wajamwa mbia ukana yabona rilawane baba la minja kauhanza shati forsewa aya yabo forsewe mana mwarenga mapesa hindi yabo maforse wa wewe emana wakubali warenge dhahabu ndi emana wakubali warenga yeze mapesa zangu zo salini za barindi yani yobatani yani kujamba uforse wa avant no
na rentse ni masera mandiyo ngoshiyo mwana mnyasi wole swala le janilo yabo za muhundra yokayono no yotsonga na doka maserio la il faut quand même sérieux yani huforcewa yemana watwamba huforcewa avarara jafanya ukumbiza barindi yemana watwamba huforcewa rahawe janikiwe dhahabu ni mahindiniti shahumidze mashuhulia hisa wa ukumbi uhisa mwanamme hatowe mnagale pia usaurengeo hanyua sawa plane udamba balana relawani balati forcewa yeni rejeze mna reali wala wahe hosalini wakati yori forcewa ni mra forcewa yabo fundi abo association yabo bahubu mwanamme maskini shanda voka basi utujamba la tabanguti forcewa nitoweye zinduzila hosalini wala nso forcewa kama tunrejezazo kubala tikati forcewa yani tumuzi samna suala woka yo bala forcewa tumuzo bala bangu bala nja forcewa bala tabalati forcewa zinduzila hozi biawule balati forcewa yengono je kari eni mru ya forcewa ha forcewa eni mru harejezemba beya eni uniforce unrejezwa na zindru hosalini wala mnaria limosalini wala banguni huji force iliri lawan yani walistikeza mfurano za umani na hindini yani mforcewa irishiliane wakaribaraka ngono je hadisi watukufu narendelee ngarjorenga suala la satsena na ngarenga suala ngabotsalinu la hajahunu ngarenga suala tsalinu alo salamu alaykum alaykum salam naam ngarishiliao le suala lao mimi tukangani uzi suala naam wakati parulwa ni mrumme tizawana na henzahe nafika ya karoto maria hangu sijuzo wandu hutene ni mrumjuo areni mwambia ngusomba yota fera hao yemronga ujema ube ifasoma Mwenyezi Mungu na mimi kama sala ni mrumme yakaya hulola alafu haja kajatowe mahari ataba samsamana tujuru kajatowe mahari tijau oye kajatowa ya wilo kafadziro yedemana na zamba ukana ganza wanruwa dweshiliana ila ridunga mba ukane mahari tolo apre zirongo izo nazife memu yukiri shana zife ikandungo alola nawe mahari tolo mbati forcewe mbabya jo ushinda alafu abo tsa humwambia kajatowa mana nawe henzake kajatowa hao huambia kwa jatowa yabonge bidio uvirezenzi upare ya mumbizani huambia ni mazahidi ya hafu ya reumbiza yo hafu au ye mazahidi ngwa ulona mo mwashede kavu ni mjua hafu mzima mtujue yenga bo mrumo haujue wakawabo wajue mahari na mweshiliana dada hengu zijue mwanamshwa hengu zijue muwa hengu zijue basi yabonge bidio urume mndu endea mweleze mahari tolo ikakaja towa ila mahari hun duniani yabwenswakia makana ubuliwa ya njembeboni mpaka hatowa yabo enswakiyama ikakaja towa hune mahari yabo kutwanza bayana umani emaneka wende humshitaki hende hafungwa abo msamkitanse hun duniani enswakiyama kutsina mbahinda bo zero na mlawani mbabiona ishiando ikakaja utole mahari ya huliva hun duniani wende humshitaki harimwaze mahakama za shizungu zitsourumia uislamu hende harengwa hafungwa masalani hafungwa yabo msamkitanse au kahafungwa asibabu ndawe abasali weze hukuma zake hunu abo msamla wane deba sheka huono kanango wanzo hunre akhira kajaliba wanzo hunre akhira yabo enamna ijokaya ya hulibe hunu zihise kaja huliba hunu enswa kiyama ngujo huliba imma yarengwa swala nraru nne nsanu uninkiwazo ubangone kiyama au warengwa tumu nne mfukare uninkiwazo yabo wende ujuo dunga zenzi ya ulibwa ya haki yako hunu yo khair ekakujalibwa yo haki yo urenze nswa kiyama ndo waliwaze ajiri haumti harimwa danger hamandiyo shabo msamkitanse ka humchari mwa danger yabo jifikirie uremezi sabu ntsina huni kafikira wende uju wassalamu alaikum jiremezi sabu yabo shaitu haya garjo urenga suala lasa ya tsena bo watukufu ngarenga wa suala lasa tsena hamade namne kaonga rendao rahaze minuti kazijahisa ngarenga masuala ya hanyu hauya jibu aina mri ya uzise watsina kashma watsina haukaino hambwa darasa iyo sikardokana kashma
darasa sikaranza ndongoza kashma ya borsarelewa na buatukufu darasa sikaranza wadoka ya kashma darasa sihanza zendongoyo zikaye enamna hazo ya baba sakartuta ha kashma wala kushmar narendeleye ze habari bismillah ngarjorenga la satena le suala alo naam alo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngarishilia wamitina suala kamba mtu ana mmewahi apre mewahi ule auva talaka avingishaidi arungomba auva talaka chara za nzika apre wa moja ujo ketita amba utaufungiwa ajarege amba wamitaka na fungua c'est juste amba ile blague bavo mtu amana damje bavo ntojwa nfungiwa au bavo ome wangu au nikatolaka je ani wakamu ni huishie tolaka iroho hanyonyi hahe au wakawandu auje avingi shahidi moja aja andia tolaka moina fi arwazi de tolaka za utongo wasiri arepiti tamara charo amba fei embeda etavasa na mota jenfungiwa ambana ari le blague bele titola okay husu tolaka ikamru meuni katolaka alafu ya boye tolaka yourengwa badi condition nzima na mwishendo ekaye tolaka mru hakana usiu hakanerve kaja kusudia towe tolaka kakusudia towe le kalima limshindi example wafanya handrongoda honi bala za urgent hatsoka usiu nerve kaja kusudi hakanza usiu hamba tolaka ardi wakatula wardaba ay samahani parto baba la de usinjanja wakanza ntoy tolaka do wakati ula havezar da jiretrapa tsama shatsi usiu bokaw hato watolaka henzahe wabiri 2 heures de temps na 2 heures de temps hata jabo masiwambe balaila ila usiu no aboyo kena ukiri yabo iyo kena ukiri awetolaka iswihi etolaka idubu iswihi ikamrato wetolaka hade place bala yaliyo reka kabatsi mrudungo tolaka utsina usiu wanso tsipani wadona da mukupengo na usiu yawe kandeke liyo kabatsi ajo paroto tolaka kamrutsordi hare jajamba balaila betizi thalathu jidduhunna jiddun ndrongondraru harimwe hadithi mtume eleza ndrongondraru rekango fanyo serie rekango fanyo betizi yosorie kaitina betizi thalathu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun reka betizi reka sorie yoyorengwa sorie basi harimwe ndrongondraru hizo imengoni mwizo parmi ntolaka tolaka yoketina betizi ukabalati kufanya black yoketina blagi habali ya mndu yaje shahidi ukatsi hunika tolaka awoirengwa ye tolaka afrika mba moja afanya charu yababasa ye tolaka ibakisha kestioka ye turomwa ibiri ikatolaka nzima yabungwa jojua ikamja suluhu armaze turomwa mto dom suluhu normal kabati tab beka turomwa ibiri tolaka moja utolaka mbili mtu atsahareje mtu msheule vavo lazima mahari ya nyumeni ya mshendo lazima toe mahari ya nuvo yarditsena na mazahidi wa nyumeni warditsena wa umbiziwa deuxième fois mneshendo ikamrani kamrutwala moja au twala mbili unaruhusa msuluhu 3 mois sans condition mtojo msuluhu armaze 3 mois zila sans condition ikaze 3 mois ziviri kama suluhu kamja suluhu vaveka ngwanzo ya rejeye mrume huo apre ya 3 mois vabonga nzo mahari ya nyumeni na mazahidi wardiwa umbizi wa nkado ya bili shekaze twalaka zonraru masala ni twalaka nraru endola ya wendola ekaze turomo twalaka nraru kawendola ihisa abo mpaka mria dolo tsena ni mndwaje aizo yabole suala hilo nganzo mria kutohadhari zendongo zake zetwala kazini mratsi do twalaka mria hende hijamba ila betizi nganzo mrado jua ekatwalaka yokiri mrato watwalaka nraru kalima dzimo katsuni katwalaka nraru irengwa nzima itwalaka ikamra uzisiwa balazila twalaka ndara bashe ila nzima yokiri rengwa nzima madama le kalima lijazima aizo iyungu jovisiwa ye mndu kabo kartwanza rilete abole swala risarili jibu yabo basale suala kena ukiri mriani ke mndu twalaka shande kangabo itwalaka itolo ngabo shahidi yabo amani namna wazamba ukana habala mndu to shahidi akubali ukahatoa yabo itwalaka irengwa kainu wala hula yabo désolé yatsike usiu abondola kena ukiri ato watwalaka
au nikaze talaka henza habiti muda hindrini amba muda hindrini 4 mois. ewa haunikaze talaka habala shahidi ajahambia katu nikaze talaka alafu henza he 4 mois kaja kola luda honi au 4 mois kakola la tipashia tija 40 après na momira amba vale wamifungiwa ari izo nchambo mana mitafungwa fungwa kwa mfungwa ama azuruma na watu alikanfungwa na Moses au mafunda songwa ewa iso kweli mana sufa shaula songwa shaula hiyo asibado wanahe hiyo kasini bamana mikaporondesha marke ambani bubeshi yangu hiyo bado wanahe mazala unte to ambayo asaidio wanahe ukishetolaka hatoa itolaka atoa na kwa kama zaidi wote pashat za Ufaransa kamjasulu na jaunu la jajajavi arise Justine Blay basi abona yabongo joni para pre uneleze hadisi ndo nelewendo yabotelewe hadisi ya vili tena ni jeni hunde ukabala ze habari tindeke liyo wizo yabonge bido ujo unipare uneleze ndro ngone lewendo yabotele wale suala sha ye resultat karna ujwari to resultat bana basamana sianda zendongo zike sankashma karna ujwari to we resultat dotokabo ekawunika afanya katimwa aweto adaka ngio valable sha eyeye hambaka jaunika abonga nzore juwele swala ilo tena ukahambaka jaunika twalaka sheka hamba haunika shaila betis kena ukira aweto alaka ngio valable kena ukira betis shamkini shayambe no njamnika twalaka mkini shayambe no wewende wani force wajuha wenzaho yabonga nzore juwendro hadisi olewe hadisi yao ganzawo juwendro hadisi namna mwa tina ujwani hunike resulto kabwe endola ihisa tina ujwa raha tina ujwa nambe endola kayakoma raha mpaka unelezendo ze versation ni sheze versation zaola esheleye ba ngojuo surtuni wanawashe nyima hodari pardon ngojo saleu tujoka usi ushamanzanzare ke sur ni wanashe kamru katwanza mru surtuni watu mama kama tukasivenza mtojua ha deba ya tukaya mrakreye ukahudiwaza bala unikatolaka na bala mruka janiko ila tolaka tunikatolaka ndi hai vale vwani vatolaka ile vale tivulikia na balata mruka jato watolaka zila ila de hadisi aizo kubali feti ambani ba bese justi ambangi asira de manazinga shai d'accord voilà zima uto ni rapre watu wa hadisi fete ngori vime hunu na hunu ngeri rengeze habari na bismillah aizo ngomjondori samia ukango juu mrati nje mahasira mrati keusiwa ukaer darasa toujours si hanzarike sek